Janganlah kamu berkata-kata pada cuma imam setelah berkhutbah, maka sesungguhnya sia-sialah kau. Habis itu wasma'u wa ati'u la'allakum tuflihun. الحمد لله الذي وضر الأنام في بهار إفضاله وأفاض على العالمين سجال نواله وأمطرهم بوابل السهائب. لا إله إلا هو الغني الإفضال الكبير المتعالي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin yarhamukumullah, hari ini Jumat 21 hari bulan Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan 2 Februari 2024. Judul khutbah kita adalah takwa sepanjang hayat. Saudaraku kaum muslimin yarhamukumullah, setiap waktu di dalam kehidupan kita adalah momentum kebaikan. Tidak ada hari tanpa nuansa amal saleh. Begitulah ciri hidup seorang mukmin yang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, bulan Rajab ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini tidak boleh berperang. Bulan Ramadan terjadi perang Badar, tapi pada bulan Rajab tidak boleh berperang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. At-Taubah 36. Ada 12 bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan diantaranya adalah arba'atun hurum. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Saudara kaum muslimin yarhamukumullah, bulan Rajab ini adalah momentum Isra Mi'raj, yaitu Rasulullah SAW menjemput perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Saudaraku, Isra Mi'raj ini adalah
mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ambil hikmah dalam mengharungi samudra kehidupan ini. Yang pertama, perintah sholat sangatlah penting. Apapun amal ibadah yang kita lakukan, saudara, kalau tidak diiringi dengan sholat, omong kosong. Amal yang mula-mula dihisab di hari kemudian adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat faqad hadamaddin. Sungguh dia menghancurkan agama. Beda seorang muslim mukmin dengan orang kafir adalah dengan sholat. Makanya saudaraku, dalam sejarah tidak terlepas kita membaca Sultan Delhi membangun masjid lebih kurang 99 jumlah Asmaul Husna. Yang terbesar adalah Masjid Raya Al-Masuni. Belum negara kita merdeka, saudara, 1945, masjid ini sudah berdiri megah sebagai tempat beribadah kaum muslimin, tempat bersilaturahim kaum muslimin, tempat memandukan kasih sayang di antara sesama umat Islam. Mari kita pelihara, saudara. Kalau untuk membangunnya, tak mungkin kita mampu lagi, saudara. Tapi menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, memakmurkan masjid dengan bersedekah, agar para imam muazzin, marbot yang berada dalam masjid ini sejahtera hidup. Anak-anaknya sekolah, tahfiz Quran, anak-anaknya sekolah dan mengaji sampai kepada cita-cita yang diinginkan. Saudara kaum muslimin, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Surah Al-Mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, mereka dalam salatnya khusyuk dan tawadhu. Jadi kalau dalam sholat, saudara, sholat yang khusyuk dan tawadhu, itulah sholat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari berbuat keji dan munkar. Tapi masih ada orang, saudaraku, dia sholat di masjid, masih mau mencuri pagar masjid, masih mau mencuri sepatu di masjid. Yang parah lagi tabung masjid. Nauzubillah min dzalik. Tak sholat macam apa ya? Makanya sholat yang khusyuk, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, saudara, sholat semacam apa yang sudah kita laksanakan? Imam Ghazali membagi 3 kriteria khusyuk. Yang pertama, muhtadiin, orang yang sholat itu berzikir kepada Allah berbarengan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, abidin, dirinya ingat kepada Allah dari awal sholat hingga akhir sholat. Yang ketiga, arifin, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh jiwa dan raga. Hati tidak keluar dari sholat meskipun sudah selesai sholat dilaksanakan. Yang mana sholat kita, saudara? Momentum Isra Mi'raj luar biasa. Nabi menjemput perintah sholat
Berbeda dengan yang lain, puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah melalui malaikat Jibril, wahyu datang malaikat Jibril kepada Rasulullah. Zakat juga demikian, haji juga demikian. Tapi sholat, Rasulullah menjemput perintah sholat sampai ke Sidratul Muntaha. Saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan momentum Isra Mi'raj ini kita mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Yang pertama siddiq, jujur, berakhlakul karimah. Yang kedua amanah, terpercaya dan bijaksana. Ketiga tabligh, komunikatif dan aspiratif. Yang keempat fatonah, cerdas dan berwawasan luas. Ada ungkapan bijak saudaraku, perbaikilah sunatmu, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hidup. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita dalam mengharumi bulan Rajab ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'atil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu jawwabun karim rahufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa zid mu'allim wa taqaddam wa barik bi jalalika wal kamarik ala jami' ibalik wa ashraf ibalik as'adil alamin al-azam wa imam at-tayyibat wal haram Abul Qasim sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabarakta wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. الحمد لله الذي ضمن السعادة في الدنيا والآخرة لمن آمن وعمل الصالحات ويكافئ المجاهدين على جهادهم وصبرهم وثباتهم بالفوز المبين والنصر العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأكثروا من الصلاة والسلام على سيد الأنام بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين
ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين يا رب. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ارحم من بنى هذا المسجد الموصول آمين. السلطان مأمون الراشد مركز على مصح آمين. ووفقه وإيانا ولمن صلى فيه برحمتك يا أرحم آمين يا الراحمين. الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين. والمؤمنين والمجاهدين في غزة فلسطين آمين يا الله. ودمر أعداءك أعداء آمين يا الله. من يهوديين إسرائيليين آمين. ودمرهم تدميرا. اللهم احفظ مسجد الأقصى آمين. إلى يوم الدين. آمين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين يا وفي الله. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله